यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शनियाधिपति सदाप्रभु को धन्यवाद दे, कारण परमेश्वर अनेक मास पर पुनर्बार मंडली रे प्रभु सुजोग देले प्रभुଙ୍କର वाक्य धरि ठियाबा निमंते। वाक्य जिया पूर्व मो त्राणकर्ता परमेश्वर धन्यवाद देवा संगे संगे मंडली जदि पालक महाशय नहांती, पालक महाशय कर्मकर्ता बापा माँ भाई भौणी प्रत्येक को परिवार पक्षर एवं सेवा कार्य पक्षर समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्टकर प्रेज द लॉर्ड जनाउछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित खुदा की। आगु जीवा प्रभु को वाक्य आउ भाई को मुखरा माने सुनुथिलु, आउ मध्य किछ समय माने प्रभु को वाक्य रे ध्यान देबा। आजिर टॉपिक जदि हमें डिसाइड करिबा आपण माने बुझिया पाई सुविधा हबो। केउठारे धन संचय करूअछ, नोट डाउन करिवे जदि पेन आनी छंती पेपर आनी छंती। केउठारे धन संचय करूअछ, समस्त कहबा केउठारे धन संचय करूअछ। टिके परस्पर पचारला परि कहबा केउठारे धन संचय करूअछ। वेरी गुड, हाँ सेति हे थाउ, ठीक अछि। संचय संचय माने समस्त जानि, समस्त संचय खाता अछि ना, सेविंग अकाउंट अछि। आ सेमिति कहंतु सर नै कि पासबुक रखि छंती, बैंक रे खाता खोली छंती, कोन पाई खोलिछु? संचय करूछु। जेते बेले जहा मिलुछि आमे बैंक को जाई कि ताहा डिपॉजिट करूछु, फिक्स डिपॉजिट करूछु, वर्तमान पाई करूछु, भविष्य पाई करूछु, आगामी पीढ़ी पाई करूछु। मो अंते मो पुओ झियो मो स्त्री पिला छुआ कोन हेबे सेही चिंता थिबारु आमे कोन करूछु? संचय करूछु। तो मो प्रिय बापा भाई भणी माने केउठारे धन संचय करूअछ, एटा गोटे प्रश्न आज हम पाई। केउठारे? माथी लिखित सुसमाचार 6 पर्व 19 20 21 आपण माने देखिबे, जेउठारे कीट ओ कलंक क्षय करे पुरी चोर माने सिंधी काटी चोरी करंती, सही परी पृथ्वी रे अपना अपना निमंते धन संचय कर नाही। पुरी कुड़िया लिखा जाए मात्र जेउठारे कीट ओ कलंक क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी न पारंती, एही परी स्वर्ग रे अपना निमंते धन संचय कर। एही समय देखुछु प्रिय हम भाई भौणी माने कर नाही आउ कर। अनेक स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ला लोक आमे नियम वाली आमे देखुछु ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डोंट्स एंड आउ डू, कोटा करिबो कोटा नाही। प्रथमे आमे देखुछु कर नाही, तापर देखुछु कर। जदि करिवार अछि कर। सुसमाचार आमान को उपदेश देया पई चाहूची, केउठारे जोठारे कीट कलंक बा चोर माने चोरी करी नहीं जानती, सही स्थान रे तुमे धन संचय करो नाही। अनेक लोक बैंक रे पैसा इति पाई रखंती, सने भाबी नियंती जे बैंक रे पैसा संचय कर रखिले किछि हेबो। घरे लोक माने सुना रूपा रहू नाहंती, भय होउची काले चोरी हेई जीवो, तेनु करी से माने सुना को मध्य बैंक रे रखुछंती बा बंधा आकर रे लकर माध्यम रे रखु अछंती। तो मो प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमे आजि केउठारे धन संचय करूअछु? आज प्रभु को वाक्य आज कौन कहूची? आमे धन कोठी संचय करूछु आ कोठी संचय करिबा कथा प्रभु को वाक्य अनुसार कौन आमे धीरे धीरे आगु शिक्षा पाई जिबा। काई कि वर्ष 21 रे लिखा जाए, जोठारे तुमर धन सेही ठारे तुमर मन। मन केमती रहइबो नाही? झाड़ बुआ धन एकाठी करिके 10 लाख 20 लाख 25 लाख मु संचय खाता जमा करिछि, सेठी एका मोर मन थिबो, काले बैंक टा कोलाप्स न हेई जाऊ।
काले बैंक मध्य चोरी होउची बैंक रे मध्य लोकर भांगी की लोक माने चोरी करूछंती सेठी आमनकर मन होउची कारण जेउ ठारे तुमरो धन सेई ठारे तुमरो मन जदि हमें स्वर्ग रे धन संचय करूछु स्वर्गीय धन रे हमरो मन जदि आमे जगत रे धन संचय करूछु जगत रे धन रे हमरो मन आज हम माने समस्ते जीवन बंचुछु मो प्रिय माने साधु पाउल कहउछंती साधु पाउल को ईश्वर कहउछंती मोहर अनुग्रह तुम पई यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जणे जतले यथेष्ट कहउची से आउ किछ आवश्यक करिवो कि नाही समस्त व्यस्त संचय करिवारि व्यस्त आमे वर्तमान काहे संचय आमे एही राज्य रे अछु नै रोमियो मंडली को साधु पाउल कहउछंती जे ईश्वरक राज्य भोजन पान नुहे मात्र धार्मिकता शांति आ प्रभु को आत्मा को ठारे आनंद अटे प्रेज द लॉर्ड ईश्वर को राज्य होची कोन भोजन पान नुहे मात्र धार्मिकता शांति आ पवित्र आत्मा को ठारे आनंद मैं ऐसा काहे की कहूँ प्रिय माने ईश्वर को राज्य आ वर्तमान आमे जो राज्य रहउछु से राज्य कथा हम चिंता करछु काहे की समस्त व्यस्त धन संचय करिबारे के धन संचय संचय करी 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 प्राण पड़ुची के धन संचय करू करू की कार चोरी मध्य करी दउची तो एठी आमे देखुछु धन संचय करिया विषय आमे केते धन संचय करिबा जुगांत समय उपस्थित हेई गलानी आ से समय नाही धन संचय करिबारे निजर समय बितेबा मु जागतिक धन कथा मु कहूछि प्रिय माने को कथा कहूछि जागतिक केते संचय करिबा 10 लाख 20 लाख 5 कोटी 1000 कोटी केते अनलिमिटेड नहीं कि ह्यूमंस वांट्स आर अनलिमिटेड ये दिल मांगे मोर अंबानी मध्य संचय करूथिबो ना से भारत नंबर 1 व्यक्ति हेले मध्य तार भय अछि ताहार मध्य संचय खाता मो पर स्टेट बैंक आपण परी एचडीएफसी रे नाही से माने स्विस बैंक रे संचय करूथिबे काहे कि मिनिमम खाता बैलेंस खुलिया पई करोड्स ऑफ रुपीस दरकार होय त हमर 100 टंका रे भी खुली जाउछि तार मध्य चिंता अछि भविष्यत पई वर्तमान पई सेति पई से संचय करी करी चालुछि मोर प्रिय भाई भणी माने जदि प्रथम तिमोथी 6 पर्व 7 पद माने देखिबा मते टिके सहाय्य करिए पढ़ी कि दो द्वारा कि हम जल्दी जल्दी सारी परिबा प्रथम तिमोथी 6 पर्व 7 पद रे कोन लिखा अछि कारण आंभे माने जगत को किछि आनी नाहु कोनी एठानु किछि घेनी परिबा अंबानी नहीं कि जीवो कि स्वर्ग को अंबानी कथा छाड़ू आमे जो धन संचय कर दिन राति एक करिचु निद आसु नाही सब किछि दाव पे लगे देइछु आमे नहीं कि जीवा कि हां पढो जियो एनु अन्न वस्त्र थिले आंभमानक निमंते यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो माने प्रभु को पाई छंती से माने कहिबे अन्य वस्त्र अर्ण वस्त्र थिले ताहा ही यथेष्ट मोर अनुग्रह तो पाई यथेष्ट ख्रीष्टीय जीवन बंचिया पाई हेले रहिया पाई छात अछि पिंधिया पाई कपड़ा अछि खाया पाई तीन उली प्रभु हमको खाया पाई दउछथि दैट इज एनफ ताहा ही यथेष्ट किंतु समस्त संचय करिवार लागि छंती संचय ऊपर संचय संचय ऊपर संचय आमे कि आज कहूछु मो सहित परमेश्वर अछंती ताहा ही यथेष्ट कहूछु कि जगत को किए जय करिसंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांका पाखरे घर थिला मुंड गुंजिया पाई स्थान नथिला से खाया पाई चिंता करुथिले प्रभु हमको कोउतरे अभाव रखिसंती कि को उली आमे न खाई के सोचु कि बड़ कोठा बिल्डिंग नथिले मध्य प्रभु आमान को चाल गोटे देइछंती ताहा ही यथेष्ट बंचिबा निमंते तेनु मोर प्रिय आपन भाई भणी माने आउ धन संचय करी करी लागिबार समय नाही जगत रे आमे धन संचय करिबा नाही जो जगत रे किछि ग्यारंटी नाही आवश्यक पड़ले यदि समिति परिस्थिति आसीबो बैंक मध्य तुमको पैसा देबो
नहीं। तो मोर प्रिय आप भाई भौणी माने उपदेशक 5 पर्व 10 पद लिखा जाए जो लोक रूपा भल पाए पढ़ टिके प्लीज हेल्प मी मत हेल्प करो। उपदेशक ज्ञानी सोलोमन कहते 5 पर्व 10 पद रे ଯେଉଁ ଲୋକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ जो लोक रूपा भल पाए ସେ ରୂପାରେ ତୃପ୍ତ से रूपारे तृप्त ହେବ। हेबो। जो लोक भाबुति मते 10 लाख संचय कले आई विल बी सैटिस्फाइड, नो यू कैनॉट बी सैटिस्फाइड बिकॉज वी आर ह्यूमंस। आमे मनुष्य माने हमर सैटिस्फैक्शन लेवल किछि नाही। जदि हमर रूपा प्रिय आमे रूपारे संतुष्ट हेबा ज्ञानी सोलोमन को। तापरे କିଅବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲ ପାଏ जे प्रचुरता प्रचुरता माने कोन जार किछि कल्पना करि परिबो नाही, किछि गोटे मापक दिया जाय नाही। अनलिमिटेड जो माने प्रेम करंती बा संचय करंती बा पाया आशा करंती ता पई कोन लिखाइछि ସେ आय आय ବୃଦ୍ଧିରେ वृद्धि रे ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। तृप्त हेबो नाही। आज अनेक लोक तृप्त है कि ना हो। आज हम मनकर इनकम हुए तो 50,000 हेतिबो 5,000 हेतिबो 5 लाख हेतिबो केही मध्य परितृप्त जदि केही मध्य परितृप्त न हुए हम माने धन संचय संचय करी करी चालिछु किंतु प्रभु को वाक्य अनुसार आमे देखुछु अन्न वस्त्र थिले ताहा ही यथेष्ट। प्रभु को अनुग्रह आज मो सहित अछि ताहा ही यथेष्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 12 टिके पढ़ो। श्रमजीवी लोक ଅଳ୍ପ ବା बहुत खाइले ତାହାର ନିଦ୍ରା ସୁଖକର ହୁଏ। हाँ देखंतु जे कठिन परिश्रम करथुबो तार निद कथा आपण देखिचंती। कथा होउतिबे चेयर रे बसतिबे सुई पड़थिबे खाइले भी अच्छा साग सहित पखाल सहित साग थिले भी अच्छा नथिले भी अच्छा। पखाल सहित प्याज लुण देकी मध्य मु खाई पारिबे आ शांति रे सुइले सका उठी परिश्रम करिबी। एटा की जे परिश्रम करि थाए। तापर कोन लिखाइछि मात्र धनवान रो पूर्णता ताकू सुइबाकू देबो नाही। सुइबाकू देबो की अंबानी सुई पारने काई की हजार हजार चाकर रखिछि आगरे प्रोटेक्शन पछरे प्रोटेक्शन साइड रे प्रोटेक्शन ऊपर प्रोटेक्शन सोथिबो की नाइ। दिन सारा से पृथ्वी नंबर 1 ना सॉरी भारत नंबर 1 है कि से स्वप्न देखु पृथ्वी नंबर 1 है पई ताकू स्वप्न रे निद आसु नाही से शांति रे सो नाही किंतु आमे तो शांति रे सोचु। हालेलुया हालेलुया। जो माने कहउछंती अन्न वस्त्र थिले ताहा ही यथेष्ट से माने शांति रे सोउछंती कि धन लोभी लोक शांति रे सो नांती। तो आमे संचय करूछु केते संचय करिबा कोठी संचय करिबा प्रभु हमनको उचित ज्ञान दियंतु। 16 टिके पढ 15 16 से अपना मातृगर्भरु जेपरि आसिला जेमिति आसीथिला सेपरि फूल कोहरी आसीबा परि फेरी जीवो नै कि जीवो किसे लोक कि मु आपण नै कि जीवा कि जेमिति उलग्न आस्तनु सेमिति उलग्न जीवा कपड़ाटिए नै पारिबा नै। जो कपड़ा को पाया पई हमें केते मास जगितिबा संचय पर संचय करतिबा किनितिबा गला बरे नेबा कि नै। 16 पढो पुनी से जेपरि आसिला सर्वत भाबिति सेपरि जीव हां एहा ही व्याधि स्वरूप अनिष्ट अनिष्ट। तो हमें केउटी संचय करूछु हमें केते संचय करिबा हमें केते परिश्रम करछु संचय करी करी लागिछु जगत रे जोटी की कीट खाइबो चोर माने सिंधी काटी चोरी करी नै जिवे। परमेश्वर हम मानको बुद्धि दियंतु हमें सेठी धन संचय करी करी हम माने जाई चालिछु आ चालिछु प्रभुकर वाक्य अनुसार हमें कोउटी धन संचय करिबा हम माने आगु को देखिबा। सुसमाचार माथ्यू लिखित 16 पर्व 26 पद रे लिखा जाए मनुष्य सर्व जगत लाभ करी से निज जीवन हराए कोन लाभ हेइथिबो कोटिपति हेइथिबा किंतु मु यीशु को जानि नथिबी मो प्राण उद्धार हे नथिबो सुसमाचार को मु ग्रहण कर नथिबी परित्राण पाइ नथिबी कोन लाभ लाजर धनी व्यक्ति विषय में देखिछु नै कि है धनी व्यक्ति कौन कहूची लाजार को टिके तुमे कुह सीए पार्टी रे कौन 2 ग्लास दियो टिके उदा करी दो बोली से कहूची
बाबू तू जगत थिला बहुत किसी तू पाइलु बहुत संचय करी चलनु बाक्य सब जगतिक विषय संचय करी चलनु बढ़िया विषय पाइलु किंतु इया जीवन दुखरे परिपूर्ण तेणु करी से प्रभु को भय करथला आ से आज अपराध कर हालेलुया। तो मोर प्रिय भाई भणी माने जो धन को पाया पाई आ जो धन को संचय करे तमे दिन राति एक करिचु ए जागतिक धन को जगत रे संचय करे व्यस्त आज प्रभु कर वाक्य आज मन कथा कहया पय चाहूची जे मनुष्य सर्व जगत लाभ करी यदि प्राण हराए बा जीवन हराए तमरे किछ लाभ नाही। आमे भाबी दउचु टंका पैसा थिले सब किछि अछि मु दी चारटा पॉइंट आपन मन कहिबी आ पाखे टंका अछि आमे हुए तो टंका रे आमोद प्रमोद किनि परिबा एन्जॉयमेंट किनि परिबा जोटा परिबा से होटल को जाई परिबा जेते दिन बड़ 5 स्टार होटल रही परिबा किंतु जय अर्थात कौन आनंद किनी परिबा कि आमोद प्रमोद किनी परिबा जो टंका संचय करे व्यस्त से टंका रे जय किनी परिबा कि नाही तो लाभ कौन आज हम पाखे पैसा अच्छी हुए तो बहुत बड़ बेड आम किनिबा बहुत बड़ माने एरिया रे नथिबाटा बेड आम किनी परिबा किंतु निद किनी परिबा कि नाही। तुम टंकार बड़े बड़ बड़ बेड तुम किनी परिबो तुम टंकार बड़ बड़ बिल्डिंग किनी परिबो किंतु निद किनी परिबो निद को मार्केट रे मिलिबो नाही। हो तुम टंका अछि मेडिसिन तुम किनी परिबो किंतु स्वास्थ्य किनी परिबो नाही। आ केते संचय करिबो तुम टंका अच्छी तुम्हें निजर मैरेज लाइफ में सैटिस्फाई होन तुम्हें जाके बाहर जाके तुम्हें सेक्स कर परिबो पैसा देकी किंतु इंटीमेसी किनी परिबो नाही। इंटीमेसी माने कोन आंतरिकता प्रेम तुम किनी परिबो नाही बड़ा पैसा देले तुम एंजॉय करके आसीबो आंतरिकता को मार्केट रे मिलिबो नाही। तबे हमें सही धन संचय करिबार जीवन सारा बिताउचु जेते पाइले मध्य नहीं आउ टिके मिलू बोली कहूचु कि प्रभु को वाक्य रे कहा जाए अर्ण वस्त्र थिले ताहा ही यथेष्ट जगत को लाभ करे से जीसु सर्व जगत को से जय करतिया जीसु को थारे रहिया पाई सान नथिला खाया पाई किछ नथिला हेले मध्य जगत को जय करतिला। हालेलुया हालेलुया मु आपण परमेश्वर पाइछु मु आपण प्रभु को अनुग्रह पाइछु ताहा ही यथेष्ट हेबा दरकार अछि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लुक से समाचार तार 12 पर्व 33 पद पढ़ो। तुमनकर जहा अछि हां जा क्षय पाए नहीं को थोड़ी प्रस्तुत करबा जोटा कि नष्ट हेबो नाही जोटा क्षय पाइबो नाही जोटा जने चोरी करी नहीं पारिबो नाही सेमितिया थोड़ी तुम पाखे रेडी करी रखि थाओ। पढ़ो प्लीज कंप्लीट। जेउ थाने चोर निकट को आसे नाही हां कि बाकी तो नष्ट करे नाही हां एपरि स्वर्ग रे हां अक्षय धन संचय कोठी से थोड़ी स्वर्ग रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चोर पहुंची पारिबो कि के पहुंची पारिबो कि तुम थोड़ी कोठी तुमे रखिछ जगत पाई तुमे थोड़ी को संभाळिछ कि स्वर्ग पाई तुमे थोड़ी संभाळिछ। मोर प्रिय आत्मा भाई भणी माने परमेश्वर आज वाक्य रे कहया पय चाहउछंती तुमे केउठारे संचय करूछ जगत रे थाई जगत रे संचय करूछ कि तुमे स्वर्ग रे संचय करय पय जाउछ तुमरा थोड़ी प्रस्तुत कर। जणे जदी तोरे परिवार गोटे पुओ को 100 टका गोटे देकी छोटिया बैग आजिकल 100 टका देले 2-3टा बैग आवश्यक नाही छोटिया बैग रे भर्ती हे जीवो नहीं कि जति कि हमें पैसा दउछु से अनुसार बैग दउछु तो स्वर्ग रे धन संचय करे पे हेले हमें थोड़ी मध्य विराट हेबा दरकार। हालेलुया हालेलुया। हमें सही स्थान रे पहुंचिया पाई सही स्थान रहिया पाई हमें थोड़ी हम पाखरे अछि कि आज हमें कोठी थोड़ी रेडी करके रखिछु। मोर पे आपन भाई भणी माने आज कोठी हमने थोड़ी संचय करिछु स्वर्ग निमंते कि जगत निमंते जदि हमें जगत निमंते संचय करिछु मने रखंतु चोर माने अछंती हुए तो चोरी हे पारे हुए तो कीट काटी पारे हुए तो नष्ट हेई पारे हम एमिति जगह संचय करिबा जोटी केबे मध्य नष्ट हेबो नाही हमें 100 वर्ष परे गला परे मध्य
ତାହା ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ତାହେଲେ ଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟ କଣ? ଆମେ ତ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଟିକେ ପଢିବ କଲୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 3 ପର୍ବ 23-24। କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 23-24। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ବସିଛୁ, ଅନ୍ତର ସହିତ ବସିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାଚୁଛୁ, ଅନ୍ତର ସହିତ ନାଚିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଅନ୍ତର ସହିତ ଗାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଅନ୍ତର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ନାଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କୋଉଠି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା? ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର ସହିତ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କଲା ପରି କର। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବ କାଇଣ୍ଡଲି 23-24। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର। କାହା ନିମନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଲୁଣି, ଯଥେଷ୍ଟ ସେଭିଂ କଲୁଣି, ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଧନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥାକ ମାରିବାର ସମୟ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ଅନ୍ତର ସହିତ କରିବା। ପଢ। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପ ପୁରସ୍କାର ଯେ କୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇବ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେମିତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ତୁମେ ଜଗତରେ ଥାଇକି ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର ସହିତ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ସହିତ ଗାଇବା। ହୁଏତ କାଲିକି ସକାଳେ ମୁଁ ଥିବି ବା ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ତ କେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ, ସୁଯୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରେ କଳଙ୍କି ଖାଇବ ନାହିଁ, କୀଟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇ ପାରିବନି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ଆମେ ହୁଏତ କୋଟିପତି ହେଇଥିବା, ଜଗତର ଧନୀରେ ଧନୀ ହେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଧନରେ ଗରିବ ହେଇଥିବା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗରିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଧନରେ ଧନୀ। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ। 23-24 ପଢିଲ, 24 ପଢିଲ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା ପଇସାର ସେବା କରିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ରୋଜଗାର କରି କରି ଖାଲି ଥାକ ମାରିବା, ସେଭିଂ କରିବା, ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଜଗତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟ ସନ୍ନିକଟମ। କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚିହ୍ନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆମ ଥଳି ସବୁ ବଡ ବଡ କରିକି ରଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଟିକେ ସେଇ କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 16-17 ପଢିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ରଖିଲେ କଣ ହବ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଚୁର ରଖିଲେ କଣ ହବ? ସୁନା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ରଖିଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି, ହେଇଥିବ ତମେ ପୁରା କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଇପାର, କିମ୍ବା କନ୍ଧମାଳର ଟପ୍ ଧନୀ ହେଇପାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଉପରେ ଧନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଜି କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ନା ଜଗତର ଟଙ୍କା ପଇସା ଏ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ? ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କର? ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଜଗତର ଥାଇ ଯଦି ଯେତିକି ସମୟ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, we are saving।
कौन कर सेव करूचु कोठी सेविंग करूचु स्वर्ग रे सेविंग करूचु जने लोक जन ताको ना नेबी नाही विगत दिन मान जेतले पास्टर दायित्व थिली से भाई ठिया है कि मते स्वागत करती से भाई ठिया होती आउ प्रेसबिटर आज्ञा पई ताली मारिबा से तांकर विशेष समय नष्ट करिकी एठी आसी छंती तांको ताली मारिबा नष्ट कली मु जगत रो समय छाड़ी कि प्रभु को सेवा रे आसली से समय को नष्ट कली कि आई एम इन्वेस्टिंग तो समय को मु नष्ट करू नाही मु ता विनियोग करूची हालेलुया सेही समय को मु कोइते विनियोग करले मु लाभवान हेतांती केबे मध्य कहबा नाही केबे मध्य कहबा नाही जे एते समय नष्ट करी कि से आसी छंती कार लाभ बे छंती आ कोइते समय बिते थिले लाभ हेतांता प्रेज द लॉर्ड प्रभु को पाई 10 मिनिट बसचु आधा घंटा बसचु वी आर इन्वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम फॉर गॉड एंड फॉर आवरसेल्फ शेष दिन मानकरे आमे सेही अकाउंट आमे स्टोर करी करी जाउचु फिक्स डिपॉजिट करी करी जाउचु कि अनेक समय नाही बोली कहि दउचु आमे एटी जेतिकी समय इन्वेस्ट करबा जेतिकी समय आराधना करबा जेते समय प्रार्थना करबा गीत गाइबा वी आर इन्वेस्टिंग से समय को आमे इन्वेस्ट करूचु आमे से संचय खाता रे जमा होची से दिन सबडा हालेलुया हालेलुया जोटा कि अक्षय मुकुट प्रेज द लॉर्ड जो प्राइज हमें पाइबा सेटा इम्पेरिसेबल ता नष्ट हेबो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कंप्लीट करो आ वाक्य की कर्म रे तुमे माने जहा करूचो से समस्त प्रभु यीशु को नाम रे करी ताहां को द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज अनेक लोक माने प्रभु को सेवा करंती मन दुख करंती मते केही मध्य धन्यवाद दउ नांती मते किए मध्य वा आज्ञा केते भलो काम करूचंती एनकरेज मध्य करू नांती प्रथम करंती 15 पर्व 58 टिके पढो प्लीज स्पीड अप अतएव हे मोर प्रिय भाई भौणी माने हाँ कौ सेवारे प्रभु को सेवारे निज सेवारे नुहे निज परिवार सेवा नुहे प्रभु को सेवारे हाँ तुमर परिश्रम निष्फल नुहे प्रेज द लॉर्ड हुए तो तुम्हें प्रभु को पाई प्रभुंकर मंदिर प्रभुंकर चर्च सका आसिक झाड़ू करूचो के पचारू नांती के स्माइल टिके करू नांती के धन्यवाद दउ नांती टिके झाड़ू टिके करूचो फें पंखा लगोचो डोंट वरी मनुष्य तुमको हुए तो धन्यवाद न दे पारे किंतु मन रख प्रभु को निमंते तुमर जे कोनसी परिश्रम निष्फल जगत हुए तो धन्यवाद दे न पारे किंतु परमेश्वर अछंती स्वर्ग रे तुमको धन्यवाद देबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि प्रभु को निमंते प्रार्थना करूचु सेटा गोटे इन्वेस्टमेंट हालेलुया हालेलुया प्रभु को निमंते आराधना करूचु दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेटा हमें संचय करूचु स्वर्ग रे यदि प्रभु को निमंते परिवार निमंते फास्टिंग रखुचु उपवास रखुचु निष्ठा निमंते दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जगत पाई नुहे स्वर्गीय पाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जब प्रभु को निमंते समय बितौचु हमें ता इन्वेस्ट करूचु कोटी समय नष्ट करके आसी छंती तांको नमस्कार देबा ए पदके मध्य भूलसु तम पाटिरु न बाहर हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना हमर उपासना हमर आराधना हमर उपवास प्रार्थना जतिकि भी समय दउचु जहां भी हम प्रभु के सर्विस करूचु मने रखंतु हमें ता इन्वेस्ट करूचु स्वर्ग रे करूचु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें सही जगह रे करनु जो जगह रे के चोर माने कोन करंती चोरी करंती हमें सही जगह रे करूचु चोरर हाथ पाइबाटा दूर कथा तां केई मध्ये छुई परिबे नाही आ से प्राइस केई मध्ये हाथ पाई मारी परिबे नाही बा केई छोड़े परिबे नाही हालेलुया तो मो प्रिय माने प्रभु को निमंते में जहां भी करूचु छोटिया हो बड़ हो जहां भी करूचु हो तो जगत आमन को एनकरेज न करू थाई पारे कि प्रभु स्वर्ग रो देखु छंती हालेलुया तो पाई पुरस्कार सेठी थुआ हेची आ तुम माने सेथिरे तुमे संचय करूचो आ तुमे सेथिरे धन्यवान अछो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेणु करी लिखा जाए माथ्यू लिखित समाचार 10 पर्व टी पढ़िबा
ମାଥି ଲିଖିତ ସୁମାର 10 ପର୍ବ 40 ପଦ ଲେଖା। ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କାହାକୁ କହେ କି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ବା ଲେମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହତାଧର କରନ୍ତି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହିଲେ ମୋ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଛି, ସେବକ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ସେ ଯଦି ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଭାବି ନିଅ ୟୁ ଆର୍ ଇନଭାଇଟିଂ ମି, ତୁମେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛ ବା ୱେଲକମ୍ କରୁଛ। ପଢାକୁ ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାପରେ ପଢ 42 ଟିକେ ପଢ 42। ପୁଣି ଯେ କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ଯେ କେହି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ, ହଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ହଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। କଣ ହେବ ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ ବୁଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କହେ ଛୋଟ ଦାସଟା କଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଛୋଟ ବଡ କିଛି ନାହିଁ, ଦାସ ମାନେ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଳି ଦେଇଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଳି ଦେଇଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ହୁଏତ ସେଇ ଦାସ ତୁମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅନର କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହାର ପୁରସ୍କାର କେ ମଧ୍ୟ ହରେଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟିଂ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ଆରାଧନା ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। God will definitely honor you on this earth as well as on the heaven. Hallelujah. ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନର କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ସେ ଧନ ଗୁଡିକ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆସୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ? ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ନିଜ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ କଣ? ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, that is enough। ଆମେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ କଲିକତା ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଭରବ୍ରିଜ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାଲିରେ ଗଡି ଗଡି ବୁଲୁଥିବେ, ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। 4 ବର୍ଷ କଲିକତାରେ ଥିଲି, ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି that is enough, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ, ଆମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆମେ ବଢି ବଢି ଯିବ। କାହିଁକି? ଯୋଉଠି ଧନ ତୁମର ସେଇଠି ମନ। ଧନୀ ହେବାଟା ପାପ ନୁହେଁ, ଧନୀ ହେବାଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଖରାପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ତୁମେ ଧନ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ? ତୁମେ ଧନ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ? ଜଗତରେ କରୁଅଛ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ କରୁଅଛ? ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରୁନାହ, ହେଇପାରେ ଜଗତରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ମହାନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଜିରୋ, ଗରିବ, କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖିବା 1 Corinthians 9:25। ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ସେମାନେ କ୍ଷଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଖାଲିରେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ନା। ସେଟା କଣ? କ୍ଷୟଣୀୟ। କ୍ଷୟଣୀୟ ମାନେ କଣ? ପେରିସେବୁଲ। ପେରିସେବୁଲ ମାନେ କଣ? ଡେଷ୍ଟ୍ରଏବୁଲ। ଅର୍ଥ କଣ? ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ
ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହଁ। ଯାହା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ମୁକୁଟ ଦରକାର? ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ କି କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ? ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ଦରକାର, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ଜଗତ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆରମ୍ଭ ଯଦି କରିଛ ଭଲରେ କର, ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିନ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କର। କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଚୋର ଯାଇପାରିବନି, କୌଣସି ଜଗତର ନିୟମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରିକି ଥୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ନାଇଁ କି? କଣ ଅଛି? LIC କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ? କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି LIC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ? ଝିଅ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, ଜୀବନ ବୀମା। ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ LIC କରନ୍ତି। କଣ ସେଇଟା? ଲାଇଫ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ନାମକ ଜୀବନ ବୀମା କରିଛୁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ we are investing our everything for heaven। ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠାରେ କି କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ, କୀଟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଚୋର ସିନ୍ଧି କାଟି କରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜକୁ ବା ସେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛୁ କୋଉଥି ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତୁମେ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ତୁମେ କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତୁମେ କୋଉଠି ତୁମର ଜମା ଖାତା ଖୋଲିଛ? ଜଗତରେ ଖାଲି ଖୋଲିଛ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛ? ସେଦିନ ଖାତା ଖୋଲା ହବ। କୋଉ ଖାତା? ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲା ହବ। ଜଗତରେ ଥାଇକି ତୁମେ 100ଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା କରିଥିବ ବା ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା କରିଥିବ, ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗର ଖାତାରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଯିବ? ନରକ। ଆମ କୋଉଟା ଦରକାର? ଜୀବନର ଖାତାରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ନାମକରଣ ପ୍ରଭୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଇ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେ ଖାତା ସେଠି ଖୋଲାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଖାତା ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଯାହା କିଛି ଷ୍ଟୋର ହେବ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶେଷ କରିବା ମାନେ ଶେଷରେ ଦେଖେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ଆପଣ ଶେଷ କରିବା। ସ୍ଲୋଲି ପଢିବେ। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ। କଳଙ୍କ ମାନେ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଲୁହା ଆଣିଥିଲି, ବାହାରେ ପଡି ପଡି କଳଙ୍କ ହେଲାଣି, ଜଙ୍ଗ ଖାଇଲାଣି, ସେଟା ହଉଛି କଳଙ୍କିତ। ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ପଢ। ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ। ହଁ, କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ ହେଇଛି? କଣ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଛି? ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅକଳଙ୍କିତ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ ହେଇଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଛି, ଏଟା କିଏ ନେବ? ଆମେ ତ ନେବା। ପଢ, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବ, ତାର ମୁକୁଟ ପାଇବ, ତାର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସେଇଠି ସେ ପାଇବ। ଜଗତରେ ହୁଏତ ତାକୁ କେହି ଏନକରେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗତରେ ହୁଏତ ତାକୁ କେହି ବାବାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଭଲ କଥା ଖଣ୍ଡେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଲାଜାର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତରେ ଥାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ନିନ୍ଦା ପାଇଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି। ଆଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହିଲା? ତୁମେ ବହୁତ ମଜା କଲ, ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କଲ, ଏବେ ତମର ସମୟ ସରିଲା, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ନରକରେ ଅଛ। ଆମେ କୋଉଠି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରିବା? ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପରକାଳ, ଇହକାଳ ପରକାଳ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ
कौन लाभजनक अटे। तेणुकर मोर प्रिय आप भाई भाई मैंने प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु, आमको शिक्षा दिंतु, आमको चेतना दिंतु, आज आमको शिखातु, आमको दिखातु जे कौठारे आम धन संचय करवा, पृथ्वी रे संचय करवा कि स्वर्ग रे संचय करवा। आमको उपयुक्त बुद्धि दिंतु। जदि आम पृथ्वी रे संचय कर आसु, समय सरी गलानी, यथेष्ट संचय कर सारणु, एबे चलतु स्वर्ग रे निज पई धन संचय करवा, जोठारे कि कीट लागिबो नाही, कलंक धरिबो नाही, बा चोर माने सिद्धि काटी चोरी करी नहीं पारिबे नाही। प्रभु आम समस्त को अल्प वाक्य रे प्रचुर आशीर्वाद करंतु।